policía. We have Juan Chung. Tenemos a Juan Francisco Chong Robles, broker in insurance. We have Licenciado Rigoberto Murua Beltrán Contreras. El licenciado Rigoberto Murua Beltrán Contreras, que es el jefe de departamento. Licencia Celiflora Sánchez Cortés. Licenciada Celiflora Sánchez Cortés, que es enlace. Licenciado Pedro León Cano. El licenciado Pedro León Cano es de Customs or Aduana, but I don't see him here. Okay, he'll be back. Él va a regresar pronto. Okay, and then we have members of the Board of Friends of Mexico. We have Father Jim Story, who's in charge of the webpage. Miembros de la Junta Directiva de Amigos de México, el padre Jim. We have Ed Posies, who's the vice president in the back. Ed. We have Lucia Lleras, who's in charge of scholarships. Lucia, que está cargando de las becas a estudiantes. I'm Dr. Steve Backman, president of Friends of Mexico. Y él es el presidente de Amigos de México. Okay, and we're going to start now with the presentations. We're going to start with Marissa, who has some words from the Secretary of Tourism. Y vamos a comenzar con la licenciada Marisa Jiménez, que tiene algunas palabras del secretario de Turismo. Good morning, everybody. My name is Marisa Jiménez. On behalf of the Secretary of Tourism, thank you for coming. We'll be available to assist you all the office and facilitate your interest on this youth. Muy buenos días, mi nombre es Marisa Jiménez y a nombre del Secretario de Turismo, muchísimas gracias por haber asistido a esta reunión. Vamos a estar disponibles para poderles ayudar a todos ustedes en la oficina de turismo y facilitar a ustedes todas las preguntas que tengan en cuanto al interés sobre este asunto en la oficina de turismo. Thank you. Muchísimas gracias. Okay, the first speaker with the presentation will be Licenciada Adriana Sanchez y Licenciado Jesus Geraldes Perez from Migración, from Immigration. Hola, buenos días. Mi nombre es Adriana, no Aduana, Adriana from Migración. Not my name. Her name is Adriana Sanchez, and she's the deputy in immigration. I'm sorry. En nuestro país ha surgido un gran cambio favorable en la legislación migratoria. And a big change has taken place in the law regarding immigration just recently. Algunas de las razones por las que nuestro país decidió cambiar la ley Some of the reasons why our country decided to amend or change the law es para facilitar la movilidad internacional de personas. is to allow foreigners to come to and from Mexico in an easier fashion. Otra de las razones es brindarles hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que ocupan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a que su vida corre peligro en el país de origen. The second reason should be to offer hospitality and international solidarity with those persons that move into Mexico as a new place for them to live, either in a temporary basis or permanently, because their lives are in danger in their country of origin. Otra de las razones es proporcionarles la oportunidad de unirse con sus familias a aquellas personas
que cuente con un vínculo con personas que ya son residentes temporales o permanentes en México, interponiendo el interés superior de la niña, niño, adolescente como criterio prioritario en la internación y estancia de extranjeros para que puedan residir de manera legal en México. Is to foster the interest of the family for those girls, boys, and teenagers as a priority to help them join or to strengthen the needs of the family, specifically of those that come, that are foreigners that are come here to Mexico, either to live in a permanent or temporary basis. Otra de las razones es fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública y fronteriza, a la seguridad regional y al combate contra el crimen organizado, especialmente en el combate al tráfico o secuestro de migrantes y a la trata de personas en todas sus modalidades. Is to strengthen the contribution that we have to the migratory authorities, to public security and the guards that we have in the border, to support the regional security and also to help fight the organized crime, especially in those matters that deals with the drugs, traffic of drugs, and also the kidnapping of the migrants, and also for those that are, it's a person slavery in all its different ways. Aquí les escribí algunos de los casos que se han presentado en las diferentes condiciones de estancia. Les doy la posibilidad o una de las soluciones que puede tener y qué pasa en el caso de que no hiciera lo que dice la ley. What you're seeing here is a table, and that table is divided in columns. As you see on the top, you have the title. The first one from left to right, it says basically, if you are, and basically it says if you are a permanent resident, and so on, downward. Second column, it says, what if, and this is going to explain the different scenario. The third column, ¿qué debo hacer?, is what should I do based on the specific scenario. And the fourth column, it says consecuencias si no lo hace. What are the consequences if it is do not comply? En el primer escenario tenemos el caso de un residente permanente o inmigrado. The first column shows the case of a permanent resident or a person that migrates to Mexico. ¿Qué pasa si el inmigrado o residente permanente ya no quiere más la tarjeta que le corresponde, que sería la de permanente o inmigrado? What if a permanent resident do not wishes to have or hold any longer the residente permanente or permanent resident card? Lo que debe hacer esta persona es acudir a la oficina del instituto para desistirse del trámite migratorio. What should the person do is to go and visit the migration office in order to desist of the migratory dealings that he's doing with migration. Si no acude ante la oficina de migración para desistirse del trámite, entonces su condición permanecerá como la tiene, que es el caso de la condición de permanente o inmigrado. If you, of course, do not go to the migration office, then your status will remain as is. In other words, you will remain as permanent resident. Si una persona residente permanente desea adquirir una casa o un departamento en México, what if a permanent resident or inmigrado wants to purchase or acquire a house or a department in Mexico? Deberá realizar los trámites correspondientes a través de un fideicomiso. It should do
all this work in order to purchase the house or the department via a trust. Si no lo hace a través de un fideicomiso, no podrá adquirir una casa o un departamento en México. Of course, if you don't get the trust, and if it's not done through a trust, then you will not be able to purchase a house or a condo or an apartment in Mexico. Si un inmigrado desea adquirir una casa o un departamento sin necesidad de un fideicomiso, deberá adquirir la nacionalidad mexicana. In the case of a permanent resident inmigrado, what happens if you would like to purchase a house or a condo without a trust? What should you do? You should acquire or get or be granted the Mexican nationality. No existe una consecuencia legal si no se naturaliza mexicano, sin embargo, no podrá adquirir la casa de esta manera. There's no legal consequences other than you will be unable, of course, to acquire or purchase a house or a condo. ¿Qué pasa en el caso de que un residente permanente o inmigrado desea vivir en México nuevamente como residente temporal? What happens if a permanent resident would like to live in Mexico as a temporary resident? Deberá desistirse del trámite migratorio en la oficina del instituto y posteriormente ir al consulado mexicano por una visa de residente temporal. You stop your proceedings in the immigration office and you should go to the Mexican consulate in order to get a temporary resident visa. En caso de que no se desista del trámite, la condición de residente permanente continuará vigente. If that does not take place, then you will remain as is, as permanent resident. And of course, it has to be outside of Mexico if you're going to visit a Mexican consulate. Aquel inmigrado o residente permanente que desea venir a México a visitar solo como turista, again, the case has to do with the permanent resident scenario and those that wish to live in Mexico as visitors without working. Deberá desistirse del trámite de inmigrado en la oficina del instituto e ingresar a México normalmente como visitante sin actividad lucrativa, que es el turista. You desist in your dealings with the immigration office and you should come into Mexico as a visitor without any non-paying job. En caso de que no acuda a la oficina a desistirse, la condición de permanente o inmigrado continuará. If that doesn't take place, then you remain as permanent resident. En el caso de los residentes temporales que desean pasar a la condición de residente permanente, the following example is a different one. It's a different scenario. It has to do with temporary residents, not permanent residents. What happens if a temporary resident wishes to obtain the condition or status of permanent resident? Deberá cumplir los requisitos en la oficina del instituto. He should go to the immigration office and follow the procedures accordingly. La condición de En el caso del residente temporal, podrá renovar su tarjeta de residente temporal hasta cumplir 4 años de estancia en el país. In that particular case, the temporary resident can renew his or her temporary resident card, continue renewing it until 4 years, after being 4 years of living in Mexico. El residente temporal que ya no desea continuar con la condición o con la tarjeta de residente temporal